of Justin Gaethje's career. Spectacular. Do you not want that on you? Why'd you just throw that off? Wait for the real one. Lahir 14 November 1988 di Safford, Arizona, Amerika Serikat. Petarung yang memiliki nama lengkap Justin Ray Gaethje ini adalah seniman bela diri campuran profesional Amerika. Dia saat ini berkompetisi di divisi kelas ringan di Ultimate Fighting Championship atau UFC. Petarung yang berjuluk The Highlight itu adalah mantan juara interim kelas ringan UFC dan kini berada di peringkat ketiga kelas ringan UFC. Namanya jadi populer lantaran gaya tarungnya dianggap menghibur. Nama belakang Gaethje adalah nama keluarga asal Jerman yang didapatkannya dari ayahnya, John Ray Gaethje, yang merupakan keturunan Jerman. Sedangkan ibunya, Carolina, adalah keturunan Meksiko. Kakek dari pihak ayahnya pernah bertinju saat bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat. Mungkin gen dari kakeknya inilah yang membuat pukulan Gaethje keras dalam membuat KO lawannya. Gaethje memiliki dua saudara perempuan dan ternyata ia juga memiliki saudara kembar yang bernama Marcus John Gaethje yang saat ini bekerja di tambang Morenci selama hampir 10 tahun. Saat berusia 18 tahun, Gaethje sendiri menghabiskan musim panas di tambang Morenci untuk bekerja. Gaethje ingat bahwa ketika dia akan meninggalkan tambang untuk kuliah, dua rekan kerjanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera kembali dan tidak akan berhasil di perguruan tinggi dan akan kembali ke tambang. Hal ini memotivasi Gaethje untuk membuat dirinya semakin sukses. Berbicara tentang masa lalunya, petarung yang saat ini memiliki tinggi 180 cm itu mulai menekuni seni bela diri, terutama gulat saat ia berusia 4 tahun. Dia adalah juara negara bagian Arizona 2 kali sebagai pegulat di sekolah menengah Safford dan divisi 1 NCAA All-American selama waktunya di Universitas Colorado Utara. Karena karirnya di bidang gulat yang cemerlang, Gaethje pun dilantik untuk masuk ke Hall of Fame Atletik Universitas Colorado Utara. Gaethje pertama kali bersentuhan dengan seni bela diri campuran atau MMA sebagai mahasiswa baru di Universitas Northern Colorado. Setelah itu, dia berbicara dengan pelatihnya tentang niatnya untuk mencoba olahraga baru, dan dia diberitahu bahwa dia harus menaikkan nilainya untuk mendapatkan pertarungan amatir. Gaethje melakukan debut MMA amatirnya selama pramusim tahun keduanya pada 2 Agustus 2008 melawan Ben Deanda dan menang hanya menggunakan skill gulatnya. Pada akhirnya ia mengumpulkan rekor amatir 7 kemenangan dan tanpa kekalahan. Dalam wawancaranya dengan ESPN tahun 2020, Gaethje menyatakan dia menyadari setelah beralih dari gulat ke seni bela diri campuran bahwa meski menang masih penting menghibur para penggemar bisa memberinya lebih banyak uang. Dia berkata, mungkin ada orang di luar sana 13 kemenangan dan 0 kekalahan dengan 13 keputusan, dan mereka tidak dibayar $5.000 untuk bertarung karena tidak ada yang menonton. Saya mendapat peluang di panggung terbesar karena saya berjuang. Saya tidak pernah ingin memenangkan sabuk, tapi saya ingin menghasilkan uang. Dan cara paling pasti untuk menghasilkan uang dalam olahraga ini adalah menjadi menarik, ungkap Gaethje. Sarjana layanan kemanusiaan lulusan Universitas Northern Colorado ini akhirnya melanjutkan karirnya ke babak yang lebih tinggi dengan melawan Aaron Carter di Ring of Fire 40 dan memenangkan duel itu. Right now, I mean, you never know what the judges are thinking, but it seems obvious that he's behind 2 rounds to none. Oh, and he just takes a there. big knee. He's hurting, and the referee steps in. Ladies and gentlemen, Justin. Kemudian The Highlight melakukan debut profesionalnya tahun 2011 melawan Kevin Croom
di Ring of Fire 41 dengan judul Bragging Rights. Right now, I mean, you never know what the judges are thinking, but it seems obvious that he's behind 2-0. Oh, And he just takes Gaethje a there. big knee. He's hurting, and the That's the referee end, steps in. ladies and gentlemen. Justin. Setelah Gaethje mengumpulkan rekor profesional 7 kemenangan tanpa kekalahan dengan 6 kemenangan tambahan, ia kemudian bergabung dengan promosi MMA World Series of Fighting atau WSOF pada tahun 2013. Melakukan debutnya di WSOF pada 23 Maret 2013 melawan Gaethje Cavalcante. Menyelesaikan pertarungan di babak pertama melalui TKO dengan penghentian dokter. Gaethje with a feint comes in with a big right overhand. And another one. Beautiful right This kid uppercut. is bringing it. Wow, look at that. Right elbow. Wow. He is just working over Cavalcante. Question, can Gaethje keep this pace up as we approach 2:45 to go here in round one? This one's scheduled for 3. Involved. That elbow. That right elbow before he threw that right uppercut. That's a big one. Yep, I think they're going to call it. Yep, That's it. calling it. Wow. Keith Peterson confers with the doctors and they say Setelah itu, ia memenangkan 2 duel lagi menghadapi Brian Cobb dan Lawson. maybe 2 rounds. I'm not going to play defensive. He's still coming forward. He's still scoring points. Oh, yeah. No, for sure. He needs to. Just making sure. Nice uppercut from Gaethje. You see, but if he would have thrown a combination with the added the left hook, that would have been much better. Under 2 minutes to go. You see, And the he's stop not kick's limping. taking the toll on the left leg of Brian Cobb. And that's why he's not going for the takedowns anymore. Now he's got to keep checking him, and he can't go anywhere. It's He's over. saying that's it. That is it. Beautifully well done there. Look at this. He hit him behind the ear. Oh, he still looks fresh. These guys are throwing power shots. Look at this. Dirty. Oh! Big straight left from Lozon. Oh, wow. He is just cutting the tree down. It's Justin Gaethje. Nice uppercut there from Lawson. Oh, the outside leg and the inside. He's going to go to work on both legs. We've both been around this fight game long enough to know that as much pain as Lozon is in right now and how difficult tomorrow morning could be even worse. Oh, this whole week, every time he goes to the restroom. Oh, That could be it. That is it. Justin Gaethje has shut it down. 3 kemenangan itu membawanya ke pertarungan perebutan gelar kelas ringan WSOF menghadapi Richard Patisnok pada 18 Januari 2014. Gaethje mengalahkan Patisnok di babak pertama melalui TKO dan menjadi juara kelas ringan WSOF. Gaethje with the red tape around his gloves. Flies in with the knee early, and Patisnok is there to answer with punches. Whoa, look at Patisnok coming right back at him. he was waiting. He's out the rules. Hits him again. Gaethje responds with a good right, but Patisnok's able to take it so far.
No one wasting any time in this lightweight championship. Pertahanan gelar pertamanya di WSOF 11 melawan Nick Notorious Newell yang dikenal sebagai petarung berlengan satu. Gaethje memenangkan pertarungan dengan TKO hook kanan di ronde kedua. Just some phenomenal wrestling. Very nice there. Going Another knee by Gaethje. Oh, good right by Gaethje. Gaethje has Newell in trouble. Justin Gaethje trying to end it here in round 2 and keep his belt. Wow, right hook to the body and then the right hit. Justin Gaethje in the white trunks, his opponent Melvin Gillard. This will subsequent fight in a serious grudge match. Nice low kick. Second round when we return to Tampa. Oh, he hit him up. Leads that left jab, set up the big right. And it won. As if any of these connect, and it's lights out. That time Gaethje, That was hard. the right connects. He's dizzy. And the hands come down from Gillard. Gillard may be in trouble. He's in trouble. Oh, here's your final 10 second. And it will go to the judge. By split decision, Justin, the Highlight Gaethje. When he gets hit, then it goes for the body. Oh, that was off the ridge. Look at this. This is crazy. That is so To face this, don't just think about winning only. Even though I put a 100% shot, that's look at this blows. What a combination. He hits everything. Let it right uppercut, left to right, took another uppercut. Gaethje's Boss, this is usually about the point in a regular fight, 3-round precinct. And we will go to a 4th round here at Madison Square Garden on New Year's Eve. Justin Gaethje doesn't want it to end, and he's... You say that the doctor is saying that he cannot keep going fighting. The fight is over. That is it. throws single kicks though. Gaethje sneaks in a left. Gaethje applying the pressure as always. Gaethje with an uppercut that grazes. That's what he's doing. Beautiful left high kick from Gaethje. And Gaethje pushes him against the fence. But then again, he's got to watch out for a takedown because Gaethje can't take And people Gaethje down. slams him down. And ground and pound. I believe that's a big pound. Yeah. And he does that all the time. So it's But that's Who what he is? got him here. yep. That stuns Palomino. I He like shakes it off and comes right back. And he delivers a punch that catches the attention of Gaethje. This is crazy. Gaethje uppercut just misses. I love it when you do it one hand. Palomino just did it before also. Right up There was the a couple of nice punches in there. No, And he wants to go after Gaethje. Gaethje throws him down. Went for rear naked. They used that as a takedown. That's the first time. Before the opening here to show the prelims, rolling in D-bar. He's got a That's a left kick. Look at that. What a kick by Gaethje. Palomino's rocked, but he's still standing. And Gaethje knocks him down. Gaethje's trying to finish it here. Palomino is stumbling. Gaethje moving in. And Palomino comes back. Mouthpiece flying out quite a few times as well. Final seconds. And look at him swing into the bell. Palomino comes right back after that knee. Gaethje is up front. Bloody nose now. Yeah, the low kick starts taking its toll. Gaethje's able to slide one of those punches in. He sprawls as Palomino tries for the takedown. Gaethje is having none of that right now. To the body, nice job there. Not take breaks, because when he takes breaks, he tends to go backwards, and that's something he can't do here. Gaethje took a big shot there already. Tade met Gaethje for the first. Gaethje's hurt. He's stumbling a little bit. That's the second big shot he's taken. Oh, and a big shot to the stomach. The knee from Palomino, and Gaethje's in trouble. Now Gaethje's been in tussles like this before, Todd. He's hard to get rid of, but he is definitely hurt. And now he comes out early in round number 2, firing off combinations that would make Boss Rutten happy. And he gets rocked. Palomino has been rocked, and Gaethje jumps in. Palomino needs to bring his hips in.
Don't get bent over at the waist here. Gaethje starts to close this distance. Palomino comes on with a 3-beat combo and ends up stunning him. There's another good knee to the body. Oh, big punch to the body. This is just round 2. Are you kidding me? Palomino took a knee to the forehead there. And analyze it. They say you've got to be the one to jump on him, but no one's done it. Foster's not done. Our president, Ray Seppo, predicted earlier this morning this fight would finish in the first round. I agreed with them, and at this pace, we're both going to look like Nostradamus. Oh! And there Gaethje pushes him down. Foster actually landed on that exchange, too. Gaethje slipped one through, but Gaethje got his own. Gets his licks in, but Foster is right back up. And Foster firing in the kicks. Foster with some great 1-2 combos, but Gaethje is keeping his hands up. Look at that. Gaethje keeps his hands up, very composed. Pada 4 Mei 2017, Gaethje mengumumkan bahwa dia telah mengosongkan gelar WSOF-nya dan menandatangani kontrak dengan Ultimate Fighting Championship dan melakukan debutnya melawan veteran Michael Johnson pada 7 Juli 2017 di The Ultimate Fighter Redemption Final. Gaethje memenangkan pertarungan melalui TKO di ronde kedua melalui kombinasi pukulan Fight of the Night. Pada 13 Juli 2017, UFC mengumumkan bahwa Gaethje menjadi pelatih di The Ultimate Fighter 26 bersama Eddie Alvarez. Dengan keduanya saling berhadapan di UFC 218, Gaethje harus menelan kekalahan dengan KO di ronde ketiga. Yang menjadi kekalahan pertama dalam karir MMA-nya. Namun pertarungan tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan bonus Fight of the Night keduanya. Sang monster KO ini kemudian menghadapi jenis petarung yang sama brutalnya, yaitu Dustin Poirier di UFC Fox 29 tahun 2014 silam. Duel itu adalah duel ganas dengan adu pukul dan tendangan super keras. Keduanya mengalami cedera. Gaethje cedera di wajahnya dan Poirier berakhir pincang oleh tendangan Gaethje. Duel dimenangkan oleh Poirier dengan TKO dan merupakan kekalahan kedua bagi Gaethje. Namun pertarungan tersebut membuat Gaethje mendapatkan penghargaan bonus Fight of the Night ketiga berturut-turut. Oh my God! Menurut pelatih Gaethje, Trevor Wittman, kekalahan beruntun melawan Alvarez dan Poirier menyebabkan mentalitas Gaethje berubah. Meskipun dia masih seorang pejuang yang keras, Wittman mengatakan bahwa Gaethje sekarang mengambil lebih sedikit resiko dan lebih selektif tentang kapan harus bertukar pukulan. Wittman juga mengatakan saat dia bertanya kepada Gaethje setelah dua kekalahan itu tentang tujuannya, apakah tujuannya masih menjadi petarung yang paling menarik di dunia, Gaethje menjawab tidak juga, dan malah dia ingin menjadi juara UFC. Sebagai juara sekolah menengah Arizona State 2 kali dan juara divisi 1 NCAA All-American, Gaethje memiliki beberapa kredensial gulat terbaik di divisi kelas ringan UFC. Terlepas dari silsilah gulat elitnya, dia jarang mencari kemenangan melalui submisi. Malah dia lebih memilih gaya bertarung stand up yang menghibur. Karena itulah dia terkenal dengan kekuatan KO dalam pukulannya dan tendangan kakinya yang beringas yang mampu melemahkan lawannya. Gaethje akhirnya menghentikan kekalahan beruntunnya dengan mengalahkan James Vick di UFC Fight Night 135 tahun 2018 melalui KO di ronde pertama. Dia juga dianugerahi penghargaan Performance of the Night yang berarti dia telah mendapatkan 5 penghargaan ketika dia menghadapi Edson Barboza di UFC ESPN 2 tahun 2019. Pertarungan ini juga membuatnya mendapatkan penghargaan Fight of the Night. Gaethje selanjutnya menghadapi Donald Cerrone dalam acara utama di UFC ESPN 16 tahun 2019.
Dia memenangkan pertarungan melalui TKO di babak pertama, menang kejuaraan sementara kelas ringan UFC di UFC 249 Mei 2020. Gaethje mendominasi pertarungan, menghentikan Ferguson melalui TKO di putaran kelima melawan Khabib Nurmagomedov pada Oktober 2020 di UFC 254. Ia kalah dalam pertarungan melalui teknik kembali dengan menghadapi mantan juara kelas ringan Bellator Michael Chandler di UFC 268 pada 6 November 2021. Dalam duel dan juga pertarungan tersebut dinobatkan sebagai pertarungan terbaik tahun 2021 oleh berbagai media seni bela diri campuran dan UFC sendiri. Setelah mengalahkan Iron Mike Chandler, sekali lagi ia akan menggapai mimpinya menjadi raja kelas ringan UFC dengan menghadapi Charles Oliveira di UFC 274 pada 7 Mei 2022 untuk kejuaraan kelas ringan UFC yang kosong karena berat badan Oliveira berkurang dan gelarnya dicabut. Hanya Gaethje yang memenuhi syarat untuk memenangkan gelar tersebut. Sayangnya, meskipun menjatuhkan Oliveira 2 kali, Gaethje kalah dalam pertarungan melalui kuncian rear naked choke di ronde pertama. Duel ini menjadikan kekalahan kedua bagi Gaethje melalui kunci. Gaethje yang sudah merasakan 4 kekalahan terus berlatih meningkatkan skill pertarungannya dengan pelatih yang selalu membimbingnya sejak 2011, yaitu Trevor Wittman. Apalagi di divisi kelas ringan juga banyak darah baru dengan talenta atau bakat yang menjanjikan, membuatnya harus mengembangkan skill dan rencana pertarungan yang akan datang sesuai skill dan tipe petarung yang akan dihadapinya. Akhirnya Gaethje ditantang salah satu petarung muda yang ganas yang menginginkan duel brutal, yaitu Rafael Fiziev. UFC pun merestui permintaan Rafael Fiziev untuk berhadapan dengan Gaethje yang digelar di UFC 286 Maret 2023. Telah mengumumkan bahwa Gaethje dijadwalkan menghadapi Dustin Poirier dalam pertandingan ulang pertarungan 2018 mereka untuk sabuk Baddest Motherfucker disingkat BMF pada 29 Juli 2023 di UFC 291. Sekian ulasan singkat tentang Justin The Highlight Gaethje yang dapat Duel Sport sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.